فيما بطن يمبري لأن البولة من مبعوثي الأزهر كذلك خريجي الأزهر بيدك البولة من إذا ميكم تبيا كنيرا تراوي يكفايا وازوكا إلى شيخ أبو بكر ودراوه تيوا فايا تبان تأزاهيرو جيلي أبيكا لأن يعني لا هذا بوسي بقوسي بوسرا أنا ويسرا من لأن تقوم بعد بوسرا تنا رسامبا والله كلايا raham pisi ne zaka la tengara samba hayi kumbo tenga ninkemba ambo temte pisu ne zaka gilli of tigma kanora ta limamba tigma ka yetabla angesa me titamga na sano su da samye of longa rasamba tigma me yer sako komba tenga kaye sako komba viwa ponye atare sama biela me longo kuguri tandare pana lak ner kaye to bieda fagilli no ga fa tengara samne tenga ni kem ga taba ya nora yemre wala pasi baraka wala pasi ga taba wala pasi jema taba pango la kuni wala koyti ko wala loki gilla fa japi lok songo rende nati bahne gomda imim tituni wajil kap be yel poha tiya bara ya bakenga hey ya yelle to bonne ti COVID-19 ya wonde ya musiba baga halaka Ameriki nem toga almay halakba nem toga Italy halakba kala ba ayel salba tenganin hiya talan tenga baga pajabla ta tenganin hiya tembade ren ton na ko sa wende ti fa kap lagam taba tur ko na ba wende tina kanga aman wana ajeke bakanga ba duni wakili ho wanti yira wala shek baga ba burkina wala shek baga ba burkina gilli wala tuba ga zane burkina wala tuza zane afrike wala tuza zane dunwa gilli alhan wala anti wala baga ko sai yida ne do ne ta shek na wurin beka on fu pe ba kanga la ilaha illa allah pe ba ma muhammad rasulullah pe ba ma nabiyan sallallahu pe ba ma pe ba kanga hanke fo powa wala guftu fra won pe fra won sa kam ne ba kanga yuwai pasuko fo men la na yokai wa ma zalika ala allah bi aziz ren ya tan gomda woni game ti sheikh ahmad dashi on pakiyami obram ba men modo game ton pa mitu bra wa mi yera mo wala shebraka ye sheikh ali tawsa ala pakeme mbe kliniki yibe jabe to sambo ala paya ben pa wumge la ye te wenam ti kagara yisa na ning shirama ye mobil la pa wajin ka ana wa mi woni gam to be ti sheikh akeda ba pa wona pasu lafi tono da gom ka me ya don gomda mi kame sheikh muazifi bamba ke ton ponka sheikh mohtari ton pa pu da tem kai ayay sheikh mohtari aman nabiga alagi yusuf nabiga asanta jiga sandak lafi ti ko mi korowa ishamba ko lafi ta wuli tinam ha ya nam dam payira dai ren bamba be jiga kaptore fara wa pa mi koramba to bikin dambe ti fa kap kenare sheikh sawala ram yam tar wumba bamba fa kap jiga of sawo yikinga mi korowa wonna sansaki wallahi yamna miki ti asoma wazo wemba ya to sa ogwawaka nebni ngisongana pagaba wa hosongba wona raleti sheki rapa wa hosongwe wona raleti sheki rasamba security wa hayalse tibekawa wona yaw sheki wona badam kumudum nebni sin yalaba kaya sababati yani azamte jenga parewa wonna mi dam lam pamiye ya wonna na yaw kai pamamiye wona yaw gilla fa kapti sheki اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير ذكر الله I like to do this. Halifa haramin bin nabi muhayyama Halifa haramin bin nabi muhayyama Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu
مهيما هليفما أبيت بليلة مسارنا مغسدا لذكر الذي قد أفى بدأ ومقدما الله 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 أسجل في الورقة ليلي وجرتي نيام وجبني كالمزاني بمورمة أنزم در الوصف في ذكر الوصف وآسم بوصف البدر درا منظما الله 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 به خاتم المقدمة به نال كل الأنبياء من لهم به زينة الهدرات وقر وصما الله 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 أولا إلى بالفعل أحمد ثانيا فأن يقسم والله لا ترفل برهام ثانيا فبرهام ياسفيك برهام ياسفيك الله 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 لا إله إلا الله إنما عريفته وليس إنما عريفته وليس عريفة كرامة حسنة لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والشكر لله رب العالمين. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم كل ما صلينا على الحبيب. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. وقد صدق من قال جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه. فكيف يأكله التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه. أصحاب السماحة والفضيلة، الشيوخ الأجلاء، إخواننا الأعزاء من الأزهر الشريف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد والشكر لله رب العالمين. الفهر من بركة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى غنينا مبترتك من ريغرو من ويغني صلى النبي صلى الله عليه وسلم تبين كل فاجل زيننا بسم الله الرحمن الرحيم من ويرق الفاتم قلني الحمد لله رب العالمين. سيدا وإن ميال من سورة التوبة فقي أيمت ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وتنيار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقامي عند زكاة فقنكين من كتير سوق زوبين الرزين دكتي من أمين قال سينغرة من مالك سينغرة الفاتم جلي من مالك الفاتم باسو من لا يوم بمبولي أتي يلم لمان سوغري سوغرون باهد سواء يلو تبتي يلا سوما لسوغرون كابه بيبان تيل كان أبانا يل روم دكا أبانا يل مينغ نام باس نسوما من كتير يلا فاتم باس نسوغري لا باس نسيقل سوما يوم لوغل بوري
miyam to wẽnnaam menga a goma alqurana pʋgẽ tɛm ninga bõe yãk tɛma n na n gom tɛma yelle tɛm kãsenga a yɛɛla nabiyam sallallahu alayhi wa sallam ayam tɩ wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina ya fo muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kell maan sugr tɩ yɛl ninga zɩɩb ninga bõn dogl fãa a zɩɩb ya zɩ kãsenga la ned pa tõe n yẽ wã pʋgẽ rɩna ned ninga sẽn maana sugri d miyame tɩ gom-kãngã n tʋg n tuusd n yɩɩda ya waazu maandba ya zagsã rẽmba ya ned wo sẽn tar nebã yɩ nebã taabɔ tɩ fo n vilgd n gɛtba sugr sẽn zĩnd yɛl ning pʋgẽ fãa tɩm nebã fãa lagma taa tɩ yel-kãngã na n baasa neere sugr sẽn tʋg n kong zĩig ning fãa tɩm yel-kãngã baasg ye toog wẽnna kɩt tɩ yɛlã fãa baas ne baas neere rẽnd n tʋg n yɩɩda ya waazu maandba ned fãa sʋk f mengã n gese sẽn mikame tɩ f rat n dɩk wẽnnaam gomd walla nabiyam sallallahu alayhi wa sallam gomd n tʋg n taas ned fãa tɩ m gilli bɩ f maan sugri la f bãng tɩ fo n tik ned ninga yell n dat n sõng wẽnnaam dĩinã a soaba kaam pa yẽ tõnd pa tõe n yaas n wels nabiyaam yella yʋʋn-kãngã daara yembr pa sekd nabiyaam yella yʋʋmd yella pa sekd nabiyaam yella togsge ya ned wo fo vɩɩmã tɛka fo n bãng dĩinã na n kẽnga hal f yõor pasg tɛka dĩinã dagno kãsenga fo m soaba tʋʋm n yãk fo n na n gom bale tɩ yaa n boond tɩ wa rog mika y kiim basga la wẽnna kɩt d yɛla fãa d yã d yɛla võore sɩda la arab nama maana b gom dũundi b yɛlame tɩ man ihtarakat bidayatuhu ashraqat nihayatuhu ned wo maana sugri tɩ f yel sɩngr yɩ neere la pa tõe n pa wʋm fɩ la wẽnnaam sẽn sak f sugrã maaneg poore ye bɩ f kol sũ-noogɔ tɩ inna allaha la yukhlifu lmi'at f sẽn wa yã sẽn be neer fãa bɩ f bãng tɩ sɩngre a yɩa toogo bɩam tɩ sãnemã rɩname tɩ f ninga bugum pʋgẽ t'a yaool wa yɩ lebg sãnem tɩ nebã fãa yaool n data rẽnd hikma ning n be gom-kãngã pʋgẽ a maana wa rat n yɛlame tɩ al istiqama d keng pãnga la b tẽ tɩrga t'a sɩngra bũmb pa tõe tara yɩ too ye la baasg wãna ned fãa tɩm na wã yã f yelle yõodo zĩ-kãngã wã d miyame tɩ wẽnnaam yem kãsg ninga bõn bõn tɩ ibn taimiya a yeelame tɩ annasu lam yatanaza'u fi anna aqibatu zulmi wakhima wa aqibatu al-adl karima nebã pa yõs taaba tɩ wẽgdo a sẽn sɩng to-to fãa tɩm gilli a baasg na n yɩ sũ-sãamse la d bãng tɩ tẽ tɩrga a yɩ to-to ning fãa tɩm gilli a baasga na n yɛ neema a baasga na n yɛ sũ-maaka wẽnna kɩt d pĩnd n bãng pĩndo yals wẽnd la tɩ n tʋʋma yãk n dat tõnd yals zĩig ninga ya woto tɩ moẽmba rɩta taoor n yetɩ tɩ allahu yansura dawla al-adila wa in kanat kafira wala yansuru dawla zalima wa in kanat mu'mina rẽnd fo me wa n be dĩinã pʋgẽ ya alhaal ninga fãa tɩm gilli bɩ f bãnge sympatique sɩda fãa tɩ wẽnnaam pa be ne fɩ wẽnnaam bee ne sɩda rẽmba pa buud yelle pa minim yelle pa fo n be alhaal ninga pʋgẽ n kõn tɩ ya sɩd yalsga zĩigẽ sɩda nabiyam sallallahu alayhi wa sallam a yalsa ne sɩda a baasa ne sɩda nongb nabiyam la pʋg nabiyam la b loog la b ket n be rũndã fãa tɩm gill fãa bɩ f bãng tɩ sẽn pa rɩk so-kãngã so-zẽng kabal na n dɩk tɩ pa yɩ ne wote wẽnna kɩt d pĩnd yals pĩndo taoor tɩ na n maasa bãngd ninga bõn boond tɩ fudayl ibn ayat a yeelame tɩ wẽnnaam wa n sika wasy n kõ nabiyam namba ne tʋm-tʋʋmba la yems wa yems n be tẽngãng zug wẽnnaam sẽn nong neb ninsã wẽnnaam yɛɛlbame إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني ما أخلاقه فليس يحصرها ضبط الأقلام البشرية أنت توريت دائم الفكر طويل السكوت متواسل الأحزان كان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما وكان على غاية العلم والمعرفة والكشف والدين والحلمية ونهاية الصبر والشكر والحياء هل انت كنت تايت وكان على ذروة الصمت والوقار فتوين صورن سي ذكرنا يا أمانة لا أخلاق المحمدية نبي صلى الله عليه وسلم زوج صمسا نلفتوي ياسكن فنو يبنكم نبي يلن سي أخلاق المحمدية ومن سوقف من ينجسي
زيبور مم نانيا كم بابن تابلة لعل وعسى تويت بيوغدا بميلة توميا كنينغ نلفاسوك من أيه صفاتنا منيسي أسرار رباني ونصودا وين لفوم بام بوير بوم بيني أقوم فاتم جلي فتوين ويلس فاتم كاي لا كوي غا الميم تقوم بانغريلي نبني نوام بابا متي وانكتا بام بوسكي ولا ظروفنا من بام كيدي أبابا نيرنا سونغ بفوم رساكي تبيغ ولا فياقنا يوتي وبهمت ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته مبسك جيل فاتم نمس بانغر باو بوغي بيو بانغ تبورو نان وسوم بيبو بدي كمبيندي كولي الكنس نمبا تيوان كاتا كاتب الفون أيلم تي عما نهاية الصبر أنه صلى الله عليه وسلم لم ينتقم قط لنفسه حيث قال المؤلف عظيم الصفح عمن أساه zikanga yo gomberre ya tema menga subila de zikanga wa ayela mtifsenta nya sugur soba al ko misenzo intunta tangata ke bifba tata ya teke bisen sifne ta tara sugula tara zugu songo yela sen tunta muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bifba ta teke la bene ton senan datun dik nabiyam sallallahu alaihi wasallam ne temni ngabiya ko yunga sugula mo bon volé dan dik bilig ne ton dan tenel ni nga dunia tega al kiyama patwen sorin se la bil fadat na kan tokse it tege la bangal le pori je tarikh ko ben wendam na fak ma kan ko na biyam ne sahab sadare ni ben zindi sahab sa pume wa sa'ad bin ubada yawe kif na ma wa bang til sama sa wendam venga sida sika panga sida paman tigil sa yele pana le pori كيف نما فاتم زوين بورزينسي لا ساعات بنا عبارة يربط برزوي اليوم يوم الملحمة اليوم تزل قريش ترون دار يزيم نويدم نلو دارنا تون فاتم جلي بيفبان تيف باتار بونسكي يا حالكرم بين فورون دارنا لين كبارة تاينا سبم مان تون دو يلني سم بتون زوجا تون بحان تون نيجي نرمان تون تربيلين جيف يوم لور بوري لم بانه ton tik nabiyam ning sallallahu alaihi wasallam ayella fa point fatima yel beda awal ya hada ning ndarin zin awal yemine sahabsa la wa bil nya kuma han pewgode la yiki yarsna wa kuma la sahaba ibralika tubru yel ya rasulullah tiya yahuda kum la bandi kam pewgode de kel ya hansindo ya ket tarate ko bang te yahuda la bandi kam pewgode wala nabiyam sallallahu alaihi wasallam ayati alaysat nafsan يلا فينور لا لينا أدم جوزي كان الفهم دمي فهم من على وينام ناني تبع أيوكي أيقرا أدم بيقرا فاتمة يقيلنا فواتي كنتم توم دنينا تسام فويقرا وين قدني توم كاين سنيتا لما النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية داره يوم توم من سبولي حلم سيكي تتمنى نقول سيور لبيت ولا نقول رسول الله هو مي تيل فا باسينغ ولا اللي وين قد فا يلفا تم يولد نير النبي صلى الله عليه وسلم يفاتم له مليون وقت فا يرد وهي بوركيندي النبي صلى الله عليه وسلم نبو هنزيدي دينه هو يا فالنا وقتي وإكرم بن أبي جهل لمبا وزمسم بطن سوسو زهير بن كعب نمبا بامبا فاي نبن ده سبوت الدين سبوت النبي لا نبي سور صوتك زهير بن كعب نمبا يوان سلمي نفان روح بأبيه بوسة رتيغة أي الكورني سهماني وخاصة أبو جهل زاكتون لا نفتون دين بوما رأيك ينفان تمسمورين دولة تبكاك سينا منصوري فرمانصوري جلي منصوري من نمينا وين التاعي يوان لغا الدين من غاية وني هدفا ونفوي من التابع ونسينا كيلك نبي عمل كيلك وفهم دنفع من أمير ربهم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم كيل سربا يتار كيلك روان قد فاتم جلا بكيل إزغار
سيدا وينام لبي يندمي وجعلناكم شعوبا فبحث لوغي لا يلعم تابا لا يجي الحسنين نبي من بحث يا عامنا يبوبل لي بدنا سوق دي يمر سوق الزمان فا يمر الكيوم دا سوق مي بانغرا يمر تلما السماء الصافي يقول مالي سوات تفسيرنا لا يسكنون فيها لأن البشر لا يسكنون فيها فهذا يعلم بيشتو يقوم أنتم ويلكم تعلم بيسي وطول الخير سامو نفسين بام تلوغتون ويلكم تزي كان على الباسوما زي كان على الباسوما وخاصة أنا باتوين بام تاور صبا الباتوين بام تاور صبا الدنيا كار باتوين بام تاور صبا عليك يوم يي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يولو ركور بامي مصمصة فوق اللوم دل زلاله هندي دكتور محمد مبوكا نيم تي دنيا نيا موسى فتنا في لو ما بيل سوفر لي بفهم كيدي سوفر يكنسي كم بحما بيلا كينغ دبيتو بلا كينغ دبوكا نرفع يام لي فبنزيغي زابن لي بوندو نا رون لي بوند بيو في فان مينيتي فاتن كيدي ادم بي سينيو بين نا فوي ابي لينغ كو لا كوي لا تون سين داتون بانغي وين نام سين سون تو بانغ بان بيدو بفي كم باو تيما النبي صلى الله عليه وسلم ترى حديث كاسنا يمبركا أنت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم حديث كان نويل قمت النبي صلى الله عليه وسلم أوان كيس فمي وتداني من داري لا وأعوذ بالله أن تدركوهم بغيت يلن يبزيك أيمت لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى بهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أهلتي زما سو بمي وين كيسبو ويوب لا فيام لا منافقين نزيم سو دي او فاتم سو وسو زما بو فام ديك فويلا فا بيبان توين نام نسيكا ماس فوق توي توي لا نام توي توي سيكي زو ام بسي تاورمبا لو يا بتاور يبو صبا أيلم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وسدة المؤونة حلقا وجور السلطان يسوي بيكتي أمبتي إنسا دوكا توندبا كوميرسا نمبا بوميكا دميسكي مبتينغا بوين بيبان تساسا بانا ونيد ويامبا هنتيرا توي وين نام ناندي بنديكا نبام بيسغنيا لاريكنا نام يولم بيسغنيا يبوي بفاتم تونسا في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يزني في بيت بغير درهم يزنى به بغير درهم من يزني يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنا دين فإن أديته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم يا هاتكا ستر المحارم اشت غير مكرم لو كنت حقا من سلالة طاهر ما كنت حتاكا لحرمة مسلم يعني تابع بطين سورنسي تابع صبا أيلم ولم ينقصوا أو ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يسوى يريد وينام كول نمفا كارم دنيات لا يوم دل ميلا دي يريد بيبان وينام نندي كاي بيفا بيسكيا لبنان كتامي اعتبلي من تونيا حالكيا الناس صوبا بيا نو صوبا يل كاسنا دينا تاو رمبا بسيمبا يالس نوين نونغلم لبياس نبيام صلى الله عليه وسلم نونغلم ياسن سيدا تيكن سيدا بيبان توينام نانسيك نانغ توي تويا لا موسيب لا يوستاب توي تويا presque بنيت attention quand on goudou ni quand ça fane taba سيدا إمام غزالي أوايلم تين أيام ترى رأيت رجلا من العمر حال تانكين وما وغزي كان كوي كويغا أيام تين نيكي ما يمبري يوم كوبغا يوم بيسي نيكي ما كنت ترلافي أيين سوما الحال نبوسك فاتين سوما لا سوك نيكي ما جسي فما أنا وانا تكون تعال كاتر كنا نيكي ما يلا كوي كويغا تركت الحسد فاستراح القلب وبقي الجسد بحث كيري تمسوبيلا من غوسه لم ينجي كتي سوما هوتو تنجلي البانغ
ti ton de fatim gille tawre mahlo la pour ne man ket nan pawa la be pour nan wafa fo min tudina to fatim gille pantom yi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la fo min tu yi yalga pour to fa يتوغو تفتوغو ييغا إبليسا لفيغا فرعون الذي دعا ربوبية لين توني تيغا سوكر رمبا تاورم نيسي مان سوما لوغا ريكيين بين ديك بيس ناولو بيندو البين زيم ستابا تلين زيم ستابا ميغا فانام باوغو زوغوي إدن ويل تابا إدي مان سوكر رمبا لدي بحتلو رمبا تيا حكمة ينبا هنزين دي نيان توما يان يودو إذا قفنا ما بوجي نرفع مفهوم ما بوجي فيه مي فم تاريخ بوجي فم حياة بوجي ترى نبغى فم بوجي ما بوجي 20 كتيبان بريم بابيار سنسيدا بسيك سيدا باس سنسيدا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما من نبغى سندي يوكو ميرم بامي زندمي لفاتم كتن كانوا بونو حتى إلى يوم الدين لينم قوم باثر داتن توكسي عمر بن الخطاب وان كاتوا جنة يمروا يا روم بيدا أبيع نيسا تي يوم ده يمر توين كي نيكي ما بوغي أي كي نيكي ما بوغوا نيكي ما ليكا بوغو لوغو يوم ده كي miki jenna mi lon di ko va kubur kanga logo ni kema tikeli ni kema mi sababu dini ye sababu ti ni kema komba o gar jenna on to konta Umar bin Khattab tawre labe le Umar bin Khattab jen kanga yi sababu ko ton samba idatu ti fiya qisas asugo la Umar bin Khattab ke le gomda le ni kema la yel jenna at sayoto goma kabaye dina bana yaka fome bana yaka hat fome zugo la jeune yela Umar bin Khattab bosef koma sore dum kuli rasmata bo dum le bugo wati yak haddam zugo balet samba aba hanima arzeka la ba hanima miyawa ndatam bosen to dik arzeka kislam dik miyawa ngene yasna mbonwa dum le bugo wabo la Umar bin Khattab su kan yese ko garantie boy la fanan digal la fiawdo loge la jeune yelia la viligi sahab safa suka atuwan tesa Abi Zarr al-Ghifari la yetiya wala na yakan tesa tayrik mu garanti biyol da pamita bai la Umar bin Khattab suka Abi Zarr al-Ghifari sahab na yak la rawayt tiyel kabai la Abi Zarr al-Ghifari tiyel kabai hasbi Allah wa ni'mal wakeel nakelin tabanda me ne me hamana ni song ni nga yak mam lin rasmat haba dar wan pida me troke tem pawa ne ba fa sahab sa fa sur sama me de kol de mosa irunda wa dar pazem se bi sahab kasnga bu nongon takasnga labnan ku yela Abi Zarr al-Ghifari la maghriba wa kolobe rasmat haba dare laban ya rawzo to wat ne 12 kilo ataymi فتوين قوم سوم من تربوسو لا يا عمر بن الخطاب والله مبور بركة نفون تون كم رسمة تابتم تون لبكم لم بامم تون لبسو بوبلا لم ديكم يومي كنا تكوي ياس نمبا تبامبا ريغي موسى وام لبكم لدم تفتوم توم دني غفور نانتوم موسى تمي فري زكان الله عمر بن الخطاب ما نيل سولم دني راو زكان عمر بن الخطاب سكراوا يبون سببا كيت فرات وين زويمي لا بون يغرفون بطون لا فون بزوي سي بيس كاولا اللي بكوا لا روايه الجنه اهل عمر بن الخطاب امت خشيت ان يقال لقد ذهب الوفاء بالعهد بين الناس وميا يسمي ممدي ادم بيراينغا ينتني هاني جدي كاولي mana ni anda ta tayi ne zenga kai la rei ma man singa duni la rei ma man singa to no fu ma pung kai lazi kan ala Umar bin Khattab le bin suka Abi Zarr al-Ghifari de wala fonda pamir kat zahaba al-khairu min an-nas ma mi zoemi tibrawo de tisoma ma mi isa ba ben samai tebe tisoma ni ngarawan tema mzuga mama mana ni nan pils tema bale timo ay to ni fatem manam nan posida zikanga
rawa ninkie ma kombanda ya tintibu kujenna bamba bi bu goma kien nimbanaga la silgi ninkie ma komba yinga la be de la qad afawna an ti ton ya fara zikara la umar bin khattab su kula jin namba le wanna e point yinga de amba ya fara la bamba de la bamba ya نخشى أن يقال لقد ذهب العفو من الناس تونمي زويمي تبراوي تيافا بونسو كتون يسا بابن سامي ريني قوم ده حكمة ومسا تون فاتمو ميوا يبوي لا تونمي توين ديك نافي نرزين نتاسا تدوني فا يوتو بالي أدن بيفا كين فانا لفي سوغر سبا لفمو بنفولي يقوم كويغا أينا لا توم ده مسألتوغا وين باهر فاباسني إن ذنوبنا في الورى قد عظمت وليس لنا من عمل في الحشر ينجينا وقد أتيناك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفينا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين إننا آمنا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا آمنا به ولم نره فلا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين الرائبين أنت إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا فنعم المولى ونعم الناصرين وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين أنت إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا فنعم المولى ونعم الناصرين اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واغفر وارحمنا يوم الأرض عندك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقلت وقولك الحق وما إنك أنت الوهاب وصل اللهم وسلم وبارك وتكرم وتحنن على صفوة الخلق سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكل عام ونحن بخير. ليتونا كلام باس بيان وغلا من باس بركة. أيوة إتنا كلام بدازيك عن بوهني بتشي كوي بيلفلت ترى. تيراتون كان ميكو بنا بيبي روبين بيبي. Nada wangati wa amal ayaka wa fi kullu hayri kalbala balamada dunia haya sila ali jinda dunia tuwende bambalu wambasa dunia ويك بعد معصيتك يا إلهي بعفوي أم وفه أمن بالمظالم رامنا
وأنت به مني أحق وأجدر لأنك أهل الفضل والجود والغنى اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على النور المبين محمد أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال بين النبياما لا زكرمبا لا صحابس لا نداو ندهنغاد بامبو سورا مبوم بفونا نانتا دينا رولو بدارا ونا مانتونا لا بامبا رمبا بوسي البوسة دي شيخ نمبا نبوانغو لا دكوسبا يافا جيبا من كسور لا تون دي سمبي كاوتون باتاكا يالسجي ونا كيلم باسي سuguri تيتما من غري سuguri لابي توسي نياك ونا كيتي دي سuguri دمبا mabisi iseka ina urun waka na yakmani sisi nyaka ya albark na yakma ya nema na yakma ya na yakma la nyaka ya mabisi na antalar da arma nimsa ipan antalar da arma nimsa ti yaka na yakma waka ne la ina ma na nimsa ya bonki to to bud pa fig mam vui ma pu wala isna ma nimsa ya nimsi sons la bonde ona kitit manu to bud ni rasun tum songon wasu kunjese bon kitim pa figa budu nyawo ya som mabisi mo anta zingo migiti se kana banongolo mbe yamba suyu ti tudu banu pelem da teptal yan tungat ya nabiya ban nugun tal yan kens arzene du meni zo kanga ti tawuttu de rasakat ne bilibe ne hadis number nas number mabisi muna man du gudum ne da san karam larbi dan da tan tika larbi dan ya ka hadisi mana asanga yigi da malga ne usanda hadis number karma larbi dan tik larbi dan da tan ya ka hadisi mana option gum da larbi na tibun wana sanga zamana bukan ren kit mam den singe inonga se kana ban pour se kana ban da tan tik ban tungat na biya man nugun charzene du meno to tshelu menga balla wuttu balina wuma tero zugut nabiye ni ambati ba sekna ba pugo le gar alquran le sunna nabiya mi alam taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitab allah wa sunnat rasul ya nabiya am hadis law tida larbi ndu mabisi le fo sen tiku fo larbi na nyaka wot le fo son wat ne sangan tu ngulu ni tem pugo fo an kelen bi ngelen tesi de mabisi yesida nabiyama yelam tidi ni basa alquran ne tondo le sunna nabiyama gomdi ya tondo la to ko gom kangala ya annam la to ko ya sahab la to ko tibrikin ta sondi bi tondo la to ko mabisa sahab sa gom kanga to ko nabiyama sun to ni bini jet nabiyam ni bini in kalgara ne to tib ta to ko waya bambara man nabiyam sun mana kalam pasol ko nabiyam nan da bla bawr tawr nan ti tawr so bla barat mabisi ne da fa palo nan ke zakan ta hayat nabiyam la ne fa ke ngana alquran le sunna pa man de tawr so bla lo nan baw wanda ne ambe ton da baw tawr so bam puga mabisi an lam da tin diba ya lar bin le tiki nyaka na salab sun lu inda tam melam ne ba sanga nan ya wusu hanji hadis tam nis ne ban tiki lar bin nyaka mana wana sang zamana pusi ya ummukum akra'ukum likitabillah ne sanda tika ya won sot misa sanda tika ya won bo pour misin ka to boninga ti limam ni ngam pour da kar misin be pour de simmi qur'ana yida limama tinabiyam ya ko yet ni da simmi alqur'ana yida lot tawre ma bisu ba lerbi larik ndati nya hadis namba man spa faham wa hadis ka fo la bu ko ya la bu ko ya sahab salab ko ta tastondo sahab sa tuma ne patumne nabiyam lor pour alanda pour ne ba sayyidina abubakar ni qur'ana minim da gida sayyidina babi amma bisi buto ne patumne mabisi da gusi ida karam la da kalim kom kan salam da tum puini ambat ne do libiam ba lam ya on saran kem tema pusim se nyal se be goma nan saka ne tim patam sin da tunwe mabisi gom jura da talamam da titi wakata sense kom puini am nabiyama nyinga la to de tigim tabaka ti tondora timwiligi nabiyam kanga tara hakke nimbuido jugu wan toto
بالإسلام هم باب الإسلام اللي بيام كان على كارن بزوجي وان تو تونرا تمامي لغرين بيلفو لا لبك ما هنتو يوم ومزورا غبا هنديك لا الصبر وتحمل سغولا لامو بنفولا نبيام فوي ما بوغنسي بوسلا تغني يعني نبيام فوي ما بواسمان سغولا مو بنفولي يلو بورو موسى وقت ني توند سمبيبا راتا سال سال تابا بالي يا كيغنا ni busu ko mena mamde simpa sheikh dr sid muhammad sinyi sabab ti tigum tab kawa ni ne wakat kan semidi swara sinde bezi ni pasaka da som dembo wojesiye ni wakat kan mera tam ti tab da sakal taba ngar taba nusi dar bi fa taba yi sabab ta enken taba arzin mabisi nabiyama alayhi salatu wassalam to wena pa halaka dina ta waw ga bata panan to la mabisi mikram ti susam sa wawo game ti mikram ti yalam semen tugumbe ne ba posin mpane nabiyama albarkai mpane zisilimai mpane yi sababu tuwina mguza mana yi halin toyin tukun zeki bu nusun na kos ga ninga tifo sai injes wallahi samda sumuri yes ya kifna masun na watu kun zeki bu nusun kos biya lafsa ba wana mtikoi wa idh qalu allahumma إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب عليم إنه ثم كور توتور كتم بتنغان زوغا يا نبي يا مسبب سيمبرنا ما حالك واندا حالك زماني سندلوغا ايت بانني با محمد لو نيامبا بورنتي مويمبا سين كتم بي بوسين تي الاسلام بي بوسين ممكو حالك زماني بوينغا bal moy ba param ba ko kat fa jep manda astaghfirullah ma pabi zamana bunti mena mahal ke zamana kan mabisi rili na biam kan to de pana waw bay id waw bay id ba to mena pasaka na biam puri ne da se wa to pa na pa na biam ma to to wa pa ina da koi asna wa to dik zo go sim pa zo go songo mi ngan tes na biam wen di zapatam yes ne ba sin yalas nabi am di pura bade mbona yura ya muhammad ukhruj ilayna putunora nambole pa yaste yiti bi kosa bandat bu muninga bilaba da puru bale minto suka bale nyamba ta muhammad be wayika wa bambarim ta umat nyamba ru tasla nyambarim ta yam zak muhammad la subhanallah mawisi wenam sin nan sif bambaram ba wenam yelam ya إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون فما بالك بالذين ينادونه من وراء القارات أو وراء الماء ويسيئون إليه بالرسومات وغيرها ما بيسي نبسن يالا سيدي بورمبو لبيت بامبريم بانغتي يام صوب من كبير بوغوي isen dat yam dem bamman timbi yak bamare mbas bamare pa yam dem bi bise mi ni fu do to mani yalma ken to man bamare ba tire kata la nit ni nga mosa sen libe hali min zarane makka mosan to gon desindi den ta muhammad law ma tura la a sabu gade ma sabu gade seriwa nyaw so pa yam pa wodi de rakai men gon kon vui tu ko zugo tie vui ko na pan kai pan woye ya kai una man segel songo atende ina kai alibin kayam ta yake fur sanga pasa nabiyama makon ko nda ta songo zinga mama na wana nabiyama watagas semi kam timaka tinganga pasak de buli limang buli tejiya bim yinte se ba to efisia ti dani nga to efra manin tirga ne zindibe ya manin tirse zindia ndege tawhid buliti bulo be ne ya tanyega kibe ne ya ko sai zamana nabi am tak salutu te iknan jeng toif mabisi boyla zo men jeng toif ya nanobi 135 scooter bien V8 mabisi bayembre nawa bi qadamayhi sharifatayn nabi am nan kenan nawa makan jeng toif gafna bu wilgam te bumbu sin yidi kilo pisni la no mindiga zabade tenganga metole binsire zabade nabi am nan ken nawo susamse apa makka sura woma nang buda ali kala mi keden ta taif mabisi subhanallah
miki makare man sa to Ephraim ba bamba pumi ba nan sif bam min ngawi a pare na biya man sakin tuba payele de pa tuba payele bu kumba me en yisi yalam sala bugu fula le yemsa la regaremba ha tebele yubaremba bamba la kelin tongon yel hade rabase rabi subhanallah mo bis wona guduni banti woni yalam sala komba teblo bufu ni da fara tul ga nugu nom tinna mo fa ke pour tizima wedigati ha mak ko mi kiti sim papa yam fa se nan dik soro to panan zim se ba manan kuma fas tanan burum ki bani rabi adam ba pour nan solo nabiyama solo ga mem mabisi ngozin nvuse ntarsi su sab ninga sem pam yima kala solo zugu nanga la bamba so wan tum yetum ninga ta anan ko so wanda mabisi koski ninga nabiyama son kosa abese yi si université o kombe gil fa kep na bisi yam bam pass nyet ne da fa kep golu se yin taga da nabiyama son nan kosko ninga ba yimri sin na man na je ka na rishi kabi tondo som patas kosko ninga la nabiyama nan kos mabisi nabiyama na yalam titin kangare ma wona kit sare ni kayase ko mani se sen lo mama wona kitibri kasumbai agama wote telga nabiyama kosu nabiyama ite kanusina kosoba menamya Allahumma ilayka ashku ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك إنها دعوات تحمل في طياتها هما واحدا ألا وهو يرمبل نبيا ما تلين بونا أم جيرا ترى سنجتير كان فامين وام باك نبيا لينغ يلينغ سمبا ما فاك بونا أم جيرا ترى مسي تناندي كامينغ سينيا فالنغ توكسون ده وينده من بانغ ساي من بلان بجيل فاتي بسايم mam leba ga nem faaga ne ba ningo nimban zot be kilmi fo so wona am yid nimban so ga so im nimbalga nim valum di soba ya fo wonde mam soba ya fo wonde fo nan di kamam basne Allah ni ba sen zara te be zarb mam bi be bas fo ndik mam yeli ningo bram ba nugi so ba wonde fula fo musallam kot so ba mam kot fo wonde ya nura naba nura ninga sam parga lika sam be zigil fa chapi nura ninga samala ga andunya la malaga lahara ti furo sik fuje ga mam zugula ilayi su sanga ra sik mam zugula ilayi yela bas fa ta be ne fu so ba wende foyim kelim talebe ga lafi a to la panga fa ta be ne fu mo bis nim so ba wende nabi ama do ga lawto mpak nabi ama ya wona am yarda ballara ta nanga pungse mi kam tan nan kan yarda wende wallahi yarda nabi ama gomda koyga tin tonje lawut ma bismina am yarda yasinna baw yarin kitne da yembri go tuya goma wona am yarda pusinti ya goma simbe neren yeliya ridoka khairun min ad-dunya wa ma fiha ya malik an-nafs qasiha wa daniha ridoka khairun min ad-dunya wa ma fiha ya malik an-nafs qasiha malaka yeli nabi amya fusen data foni tembe da yiba musmus atem di kam pato ayram bujuta tibujuta mwati zim so de ma karam pa ma kan gumba kibare la nabi amita ayer manu telakay malaika ayer manu ti watu musman dinga de inni la arju an yukhrij Allah min aslabihim man yuwahhidu Allah wa la yushriku bihi ahada papa malam sinjete pa wa yus ni sin lo mama rom jete papa mba we busan kutu so ko mbambe na woro ya
kom kansa na wo yikame yimbo wanda kom kansa da mam sinjetta yeda mam datta lewam san ko wata ken ki bugma ni kom kansa mam papa me so itanam pam da ifa ke takso de tebe mawriya ta so itana be mawr pokon fo son tongot ne da wadina pum fa ke pe na biya mun suibi fo hon tusne de te azagale de zoin zaga fa ke pe so itana de fo tusun ko nyen suibi o ni lor por mam datil sazi ni nga yasambang suguri la wobon volé c'est suguri la wobon volé zin zanga fa ke pe Nabiya alayhi salatu wassalam wa zuman be kide gom kan so do archa ayye dare mun watan ke zakapu sukurma Aisha be limbe zakam be bumun tondi be mbi Aisha ta ki kalun do lim ka be zakam ye lim ka zakam dunda ayo le o mam do enore babis kelge gom da somam da tizininga lim be zakam be Nabiya lan sukurat ma Aisha ta lim ka na be metin do enore mabisi la Nabiya sahab sa pusa anna man bebe la kampet petire mbeba Usman ibn Affan nan bebe ni Abdurrahman ibn Auf nan bebe ni Second na actually tumbi tu mo wala zakala taw katam datalam Allah hem pay songo fa zakka onda nangandu pom darib ke be zakki tarne banda tembole mabisi la Nabiya ma popol sahab sa puni ba yin tanye ta zakangan kum la songa ne mondi kan ratumi liga do asam limam sa moimba zakka pugo daringa toyem terib sil kaye la tali suguri la fungo mon fone la fari portable na mbola zaka la tisongo ne mondi afara de moimba mabisi ya wali la bisu moimba pori ne bisu do arta pori to na bele ba ked ne ba yasi mabisi wakati nga fobe ne ba tawru ngwam date ba ked ne ba fo tuma fo bo toga wa ngam Nabiya mara payim boss ndile ga zakai abola ne batitik mi azaka to gon zabi jihadi tibitin tarikin da wed mota tibigetin la raza te tibigetin bumba kenza kanyi la fora te boson fo mi fo zakka nson fo ndigil fo mun yolugo la nim fo mabile sa to fo man wazu mabisi goma panan kene bayi ton panan ton fay fo mi sun gomnu ndat to kar dena ton ndigil fo nan to kar dena panan tum fo tumai mabisi asabru wa tahammul irsakun wa kuma mvole Nabiya ma zaka mi manan ta kiuga yibturu ku paru godiye te sukun ma Aisha ta mama suguriya kiuga yibturu ku paru le tinye le mari ta bo le ko mla tamaru Nabiya ma zaka ko ngari ibo tisana wa tan sikita tumpa ba wa jilfa tepi zaka la wanari ba ba yete trib kai rundon to ndil garan bi lay nyambi wifi patari ibo wa fa ka zaka pu Nabiya mana man wana asana ga fara koy tikin ga sana dugun debrimi hiru ntanye zamaya alla nande Nabiya masana tunza runda ripsin kaza kuma bisi ti tonra tun yi moyimba ngomne neba la Nabiya ma yel kayen se ton paratere na lay la rate ti ton ndik Nabiya ma faro yeni yela ton ndik ka fada mabisi of ili pa gwa madam sun to ya tuma me sore sanga to fa te putu gon zamta taba ngoy kitaba kikanga pun wato sin yekitaba Nabiya am kiugam pekat Nabiya mam sin da tum gom kalam sige ram yeddi ina sukre mi jese l'islam ba sukola fo am gom ram maminga suka menga woto kay ba fo ndek sukre de maminga suka menga woto ram yel patu gon gom yel pa gom de mimbar tuk mam suka menga woto namba stema la tawrtim na payet namba sanama yel l'islam ba suka le mimbar zuguna to gomram mialam tinna mana recherche bil fu ngi ram zuguna lam yaw ko bas subhanallah ma bisam bamanan sam sura samam temiel yel kay say wotom nan gomalam rabat rat biya persi suka la moyba suka nan gomade ma mana recherche wotu miktib sen gom drama consommation afrika ka Burkina wata 3e Burkina wata 3e Tondi be on ve fa ke 19 millions biaram tonne de fa nyude litre pila yib 12 te bambane de fa nyude 20 litres deuxième bambane de fa nyude 15 litres mpana to 50 so je troisième Burkina fa 19 millions de fa nyude 12 litres be so ve fa ram tin sa mam sura mo so mam tukunge tilis ma bi singa de fa so taba ringa moyemba pana tumda posé wan kit mam na ngoma moyemba su ma bi si de pasana ma nyu wallahi l'islam sem fo me singi sirama yubu pousin nyak me si bar namba me pousin le biversa me pousin ton na pam reserve namba sandam me mi sem passe
bal ya min to la ya reserve ka yu nga ram yu bisinga tondo moy ma se fo de me ngara ma nyubu posin in fo de me sra ma zisi mebo tondo pam dan tu gudro namba yala ga tir pam kena ta sra namba wo bal gudro no la bisinga te se namba tinya bisinga ya tondo na fa si bon si de so itasom la yella mosa ram tum de boy ram aduwul awwal huwa aqlul insan ram be rai ngani men tugun kisa vui ma pokon payara be gum payara ri ta yayi so den jasana mo nyubu sinsi mbangane nan digil tore la fijiri gen tugun so da école sa so rin jesi mbangane nan digil tore ngesi pokon yida tu fo se wotu mi ki tiraro da la rama nyubu sinsi yidi école sa bif man takbira nas la go yensi ya titen kan poli bidini Burkina Faso ra rota sore la école sa sore bon yide mpami tinga fa la wa ra rota sore yida école sa pa les ron ba fa kepla so no so ra ru yaram mi bisinsi boyinga bal tinga meta ni yam pamet ni yalande école la wata ni yam trama wat ni yalando ko panela ti tinga ya met ni yam pamet ni yalande fo sa watu ko nya pipi ga sinu ram bifuma sugula bang tapani ni tilga kasnga zugi mbal yam ni ngande sumandi kan prepara kasnga la ham bombar den sam rili senya woto ma bisi tenda ti kom terse kana ma joy paneba patari am lewgo panyura amba ko wa yin semsia ha la fon kitibisi woto sende nyunda moto pa hadna karanga ramzi songo ne da malaga leye rili senya woto jikanga moyamba mbosi le suguri il faut que me ngambase tapa malaga so lore mba pana malaga so watremba yamde mba minga ba dines nda pawaya ranyude me tumba al badare ne ya fuka do menga so matema mpaka ha sai ranyude ga do paka da taba basa menga mawe fu mala bahada ati tuma ma mo ne ranyude ko ba menga mawe fu mala bahada ga do ma so ma ya tse mbang tinyoram tuma ma bi pula to ma namba pala Ikibe on ne pa ne ngase moro tiende yemur ka tse boy mana ngo fon pa ba pa ni nga fara na ko la fase pa ne be yinga obi pula wan so ne ka ya mo fana na nyoba nyawa e te wutola yelga sinangumi ra'aytu al-khamra fasidatan wa fiha khisal tufsidu ar-rajul al-halima fa inna al-khamra tafdahu sharibiha wa tujnihim biha al-amra al-azima fala wallahi yunam timam tara lafi mam sen tu nya tipiti metbe timanda na ramem paratam pabawde mabisi zili mwakate paltina mengai yili yam sob menga woto yam suma kitanya ramam bas tidina na kaye pogom dina sanwa burkina menga suma kitanya ramam bas pays des hommes intègres tiraro to sorwa yidi école c'est ringa taranere kara sandi de malise yamba yatenga hankili tidi je kate killa tonon dat yam ni sim metenga yam kansere mbala nyi sid ba yam ne ram itsim pato ngon zabne sa panan chenyi tenga re mbala singa ne zabre kirti sura nom ne ba ha ubisen de dumne la ba zabne peram passe tenga metin lame sik nan ba wo ko pasalat na jal sa ko maka sik zem so wari kan du tase ti pa me nyor kateka ti woto nyi di soma den to ti zem se wona ko yil somde yam sin kelga wona koya yil somde wona kita ila har puire tinga nema wona pasa nema be la wona pasa zim staba be la wona pasa doktora namba taba wakat ninga goma fe wona taba waton wa mi yeram ti tondo karam bugo tonon karam dina tonon karam madrasa tondo patar tuma de pameti zamana panafde haya inida entum moto ya boy entum ya hangule din singari to watu ko la hantum moto rilse ya woto idi waw ko taba la sakti fa ke biya tenga mettiba la nidi ko ngate hin karwa bi si karanga lay kalangi ti kalanga la swat ni sanga karanga pa wat ni sanga lay lay ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك أن تجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين.
wẽnna wa n tʋg n maan tɩ paam tɛk fãa bɩd pẽ wẽnde mim tɩ an ya toy Seydi Ahmad Cheikh Ahmad Wedraogo wakat fãa b sã n wa fãa bɩ pẽ pʋgẽ zĩ la doctor yeelame tɩ pʋʋsd b la sʋsgo wẽnna reere kellem pa yĩmba la ket ye pʋʋsd nebã barka la b na n kẽng ne programa wẽnna reere السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير أتوقع كنا نبروغرام نحن سوادو كبرى بيجا. إلى سوادو فولي كلامه. بارك بكم بيدا وسوس على نبام باود كم ترسيلم نتوين كسوري نبيو سورة سبعة يسان كم سوادو يرين دامانك. لربهم هذا وين توين نامبول في يورن دين بارك. تيجي ندوتي القرآن تين بيفو إسلام الدين ميتيفو. Balai fukarsam tubza ko koruf nora pour Sayyid Sharif Osman Madan Haidara. Tilbon went to na mbola nyora pasa panga salli ala rasul. Wassalamu alaikum. Sawado chengani do bismillah. Assalamu alaikum. Kom yirbi ya ki palala son to sa ya warli bu jukko fo bugulum pu. Pa faara na mananga. Bam man doni mayga. Kugul jugi walenge gol kubi barkane. Mana mandam nan kenge nan leba mora ta santa kan na yam wam cin da kana matol lai to ne Bubakar Awali Qur'an han na biga tiarawa ya Bubakar Awali winna non ngasi ya Sheikh Ilis we lawri men kondi mi usar buga kirbi winna uda jom jira jom jarbi yak jom ala bu lor kum molanga o sa yiri kir ba ko wa to gonda Bubakar mai gasani Pura wena baraka. Sambon we laro gama ya tilai. Sek mo aram jindi sut kenda. Nere yini wa kata mobile teke santa le man. Sawaro ki tabali kjom sa wat be kon luk tang kun net la chaka pe kun del le be yi sakta ba sam ti tim kom to ya de ki daru ko zawali. Tum to lu ren la ne Qur'an. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صوره وغسوتانا فبزيغتو نبيام محمد صلى الله عليه وسلم أمين يتمكي شيطانا تزوكا موتو mpasak lai nisa wake pagane sir shuka lili ya soitana zote zima zo hizingi ya lili nkitira ma ndo santa somo mengis rawi paga asan wa besu yikre pila yibzugu zabadam paratin yars lai yetin potagame lilam tum ku nimbis ning simbe nengowa ane zaman nimbis apale me yembe Sanga sa nimbisa humikidam tiya so ka nimbis menga pale mi ane da nimbisa yas aninga menga tayem dame le be bumbatu so tana ya rabbi wana sagat ne amin gonga koyga di solla nabiyama wallahi pusi fani ma bir pusum ya no ta pusum ba yara da pusum so tabani man ga pusum arzana pape se kana balugun kai sanda ben na balugun yiro ba ndik ran to hodonwa ni mi amenti pupe lem da be beka hakika wana ko arzana hala wasu kudin gete allan papa sida sawabgo wallahi ni se kana beka ya pupe lem da ta adam bi safa gidi kape ni man ga ya woto ko gini ngada han se kada pamam ko ire nimbina mbe kan panam pam ngomba minute yembri e yambo ko ngala mam zekada Allah nimbe me ngara raton waye kan pato ko wakay bari amba ko ngala ta zekada ya woto di yalla saka san tara yel somde di goma tar yel somde de bo hada wende ya rabbi sam papa am surun na goma wona riki yel somde titaba amin so wabaka ni himpo wabaka fangil kepi wallahi woto wala ko ngala ta zekada يا شريف عثمان مدان حيدر على مرشد الداعي الى الكتاب والسنه سعد زي وزا يا بامبا يامليو كوي لوا حيدر adam bi sanda tan puya menga rana am puya man tabenka yonga payim di yelle min duga payim di yelle sida
koyga da zekra yayi fagil ka pe koyga ya association jamiyatu ansaruddin islamiyya yori ngo koyga da zekra kabay miya yambane nga lambi saitir kabe so wanda tawa sen yasa nongwe ya wena minga ya tutuma yinga de be yinga wena minga tutuma yinga ya woto goma wa galunda yunga ya mampana ngomu isigi Sheikh Muhammad al-Misri aruya kangu osangu hudo goma jinsun wawe nora ya sababu te goma yita na sura bila ngombe dan ba so ko tonda mani sen loga ya wuta la bomda sida na tondo wa mi kamante wakati ni ngere sin deme sam pa fa tase la fo pare ni misamram te sa yi kan tase fa ramba so ko ajua ni la fu ni ga taninga nga porte to basi de to ko ya sida sa wadu ko kenda nga ko porte to basi porte to basi ya wuto wallahi dalila man tinasir nam bebe ti mubashirin nam be nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sun tuma bashiran wa nazira aya bugushida lebi yashuno wada sida sinigi atahadam wallahi la amma kif nam ba sega bisinigi munafiq sa sega bisinigi nabi am pa wotte والله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لا يل منافق سجوج وقول فيهم قولا بليغا سنقوم منافق سا محمد توصف حتى تبسوغ يدي الله سنن كبرتكي يا وتو كوربو يبا مونغوم كوي القرآن والله Sheikhna mahandi ko koy snis kawa ya koy tilse ya koy yilema wallahi tondo paratin je ko koy woto buudi mais tutumde wakati ni ne ba nongolom la mi yikdo wallahi la kayama da tondo ne ta hadu mumuni nga faagi kepi la da to hodon ya sheikh kan so goma la da dige da tondo pakin tawru ya ne ba sun lo gomba hasaba la tondo pogoden dige da had ne ba to faham soba karam me soba wallahi kenga la kenga ko waye ka ti yodo sheka da bande ay kenga to karam la fuwa ko waye ka ti zafare da karani wallahi ni la fi kana sa ti dum ta ba par samna ba ze ko isni skawa ya ko tirishe la bari ka tema yetin te boy الصبر والتحمل الصبر الصبر والتحمل شغولي تلمان شغولي زينغا تولارو عند شومبارا تكون يرنة لا أما باليش لا بومين ياسي با قرآن كارم دم كون ياسي با ميسو وبوم بو هدبوم وين ياسي shugura ra shumba kuya bamba la pane de shumba le bamba ya hadam mar shuguri bala bamba na biyam ni sumbe tawra yime nga ya shuguri soba sampa ni shuguri ne bani sun musaba na biyam ngubu na biyam muhammad sallallahu alaihi wasallam payi muslim gade payi mu'min nambi ya abi talib nam na biyam ma na shugurin shin dineba ne na biyanga wallahi هل في كيف نبغى نقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين تشيل صبا يا بح يا صب يا وطن بالله والله سامبا شغولي وبابا محمد بيعنا برا بابون الصادق الأمين نعم نبي محمد شغول لا لله يا وطن لما رسايد شغولي نعم صار سوا كم مين لا بكرة بيلفو ندات تربان شغولي يا بوين والله ويكسون كوردا بوين لا بما دني شغولي ويكسون كوردا lila le porim bange no la de tere tonda ko banga ti de bange wallahi tonde parat shuguru men ya hawe ala dat shuguru ya ha sawro we ga ko da shuguru rat ko wa ya hawe no mo faagil kapi usanda rat ro ko ngande no pam lafi
ndat pa furun ke roge pa mangande pam lafi bisaga wata faratin ke roge ro kanga metame mbaw shuguru ndo la yingira la bonti shuguri sawatu ko wallahi shuguru ma anda ne mboy pa bumbu shi bu yenga de bumbu bu to tori da bana ga ta ba yawo ma shuguri Allahu akbar we ko zaka soba fo nan yiki zaka soba fo nan yiki ndiko laram palege ken windi ga fugoy tambali ga zonsa fuga ken to kera ba tando wa passe bamba tabe pato ma shuguri ri laftu go wur kimbo wala ma nyantum wazindi panam to ko ko mi monan la hoba pia na yilin pam bamba tinataba ti shuguri bamba ba ta ti shuguri rara ni tanda sanza taba ko ngorogo ko huta ne rara sanza taba moye mor ka pakala law kala rasul de bana sen ko banga ho mi ko banga do wenna lele anu ko tore man arafa nafsahu wa arafa rabbahu wallahi san ko banga ho mi ko to banga ya wasi na ali bom ya sida sallallahu shuguri sai ti shuguri ya boye da man shuguri rara ni tanda sanza taba ro kaye ya sida tanda ni kukuta sanza taba ro kaye lila bomba fagil kapina taba to firiga sambe fo maro rata menga net ni sinda tando ndika sugura ndo ono roga zuga lila fo menga yiba hati do soba Allahu akbar onto fo sa ya zam to soba nzaba ni tinga remba mpakinga ne diye fo to kane diye fo seka humenga wal ribi bebe bum fagil kapi bebe fo bosa ye kon to so fo man suguri ya sida ko ngole fo sa vili da fi yenye vili ku ko ta fi yenye ndika pira ni no fi yenye to on pili yan ma fi yenye mbiri san ko ba vore to san pose bi tunke puwa ningi tanda da lebe ngi take en shebe lile ko kanga pa to san wala tin yede ko kanga lile ko ma shuguri yi bahti lo soba yi galma mbawne do to tawa songo fo to pa mi yede vore ningi sum pawa nyewe sama fo yembre ma no shugula ko songo ma tam to ma Rwanda wanda hanna ta bati shugura menga ma daga ndiga nan ke tan pa shuguri nan pa yak ningi de ko fi yembre ko to je kan do ko shuguri non ko tore wallahi nan kule lila ko bahti lowe james ne fi yakka lila ko bahti lowe wenem ningi sin tarafa lila ko bahti lowe james ne neba mbole bati way shongema temze ko wanda ndo lingira parti ro tum ke ngande mabisi ya wanda sin naga ne neba hanna naga shonga la ko ki shuguri Allahu akbar non ko tore wallahi de banga musa saya mbi ay so ko jodi sangi he bongo bonde lam ti boy bombe ke ko tal kabal ko mo yalla so sowa ko sabari Allahu akbar mpami bi ngam so bonde ti sabari wa bili la mam faga teka ya handa ti yel ko sabari feo mana isoro bumbo wan pa fa ba ti loga to fa kidi ya sida fu pa kidi sida fu pa su gudun pa so mabi za wato temen ko la kabal ko suguru albarka yinga mama be kelen to ya sowa to ya pam sowa yalse Allahu akbar ko sawra Allah ke mi sama ko ndo to mabi sama fajil kanam ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam gom yang tulam nan gomi ko sia fa fajil ka penenga de sambang wanda ti wanda la suguri mosa gi mosa Allah bumbo ba fu pa mane padi silam do wade hakika ba fa ya kifra wala ma fi yati jeng neda rilla min to yi ba ti lo soba la julo isa bomba ne ba men han toymbang ba ti lo ga dati yigi l'islam ramani to bumde nyande wallahi wallahi sida nyande wallahi nyande bo patu yamba ikibisi sinyi bo patu yamba do lokuri itu ko wate ya wato wallahi wato trente nam balo way trente nam kade ne ba ko nam be sida bebe
la parata za na mahinga wantu yaka 30 yega ton tar zabre ya wushi wakil pistala yembre fa za ne ni shi ni pistala ye fa za ne ni pistala ye ye bu mo ni pisnase ti zabre kabay pistala yembre watu na tabni ya bali zabre zabre ki ti pistala yembre est-ce que am ta sa soma ye ne bu ko ne ndi ko ngomna ka pa Qur'an goma ko ne biyam goma wallahi ya venga sawado pistala yembre batar yelle Sida. Ram yubi ni sinda toshka ba yele premier laf yuram musiba sida ba yele 40 laf yuram musiba wallahi ya sida yodum ya haram yibego zabara ya haram mun to shuka ya haram bahti lobe lay me ya ko bahti lo so ay apaye wote wallahi ad-Dufail ibn Amr ad-Dawsi nan ko fari bada wallahi Julius Kabe asan papa ma pokoy la rabiyam sala la ni shuguri tayi bahti lo soba yiwo bol soba ya sida da dani na patoi wallahi asambo ben yele ramani yir kanga kere tuda la tubedo sun to yida gumbula wende sarba neba dawsi wakat kanga yodo akbar da Dufail ibn Amr dawsi haya ala hani ga fana le tubiya galabat fi dawsin azina yodum wida bisuku Allah o patoi mbasi بعد زمان نام بحيري لا بابا مكوي ميسري نين بوغ نيمبي كرمانا وازو يكنانغوم يور ما يلي تبا سوما نيمبي كي يلي تياك فنور يا فوكوندي يا فوكوم بي وامي ne sala sin tour soro ni ngawa fasa ya ka fnora fokondé agom do gom yoko to tu sanji bi ko ba ya sit la won bi ya fu ya ka la won wallahi yoto wallahi ha du fayru bon amru dawsi awata ya nabiyama Muhammad awanta wata ya nabiyama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti dawsi remba zugun wing pambala men bol ba men man kongi to be la to do ba nam fadam na me la ma nam suguram pa totek Muhammad udu alaihim nabiyama no ka ban do ba jiwa ya du fayle ko yonko tengarem bugum de Allahu akbar mi ta Muhammad ya san wayin kaabe ko tengarem fa ya basu yolo ya sida wallahi tinibni sun tuena wa menga no sun rele bi sab bala basa pagaba basa manamba basa banamba sami kam tinga san kaabe ri toto ti fo to won yela ta kaabe ba ta sidi kun kizaka la nan wayi aton pa yele wende de bu fanji yo kel ke ya wala dawsi re batul nyo ba ko bala nabi am sa sir kaabe sidi tan ko itama da ji fu kumbale rasul sallallahu alaihi wasallam salim hawan yiwa fale to yele tira kaabe ya hada ay fami ya lamisa nabi am se kanugo أهزك الوبا إلى يليا اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين نعم نسبوا وين كانت دوس لما نيجي ما نقول سنوا لا وين زوج نقول سنوا ينسي لوين نقول سنوا يا ربي تبوا ماما محمد نيجي تبي الإسلام سووا الإسلام ده هيستوارا بسولك زنيبا يمري الإسلام ده هيستوارا بسولك زنيبا يمري بسولك zaga se pisini tutaba wa nabiyama Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wa tubi managa bil islanga managa bil islanga zaga se pisini ni nabiyama Muhammad do yasida Allahu akbar dara ton kaba metti sham arabtame boyram da tan yele suguru ni ngar sun gomde runda de sin jiwade mitir parat suguru de suguru ni ngam gomda soba way ya tolle la ton da to mosa wallahi tolle namba ya to wa hamad guru de bangati hakika l'islam ni siya to la ilaha illallah muhammad rasulullah sun tuira to l'islam da burkina faso ka sugura yel ko am me la hakika fo wat tun tay yel ni ngam dat yel to mar suguri do ko menga zo to fa sa yel suguru to mar suguru ka ndar l'islam me ngam ko ya woto wallahi na yaise kalgi wat sa pa namba puka ya pananai ya waya ko pata tawr soba wallahi kalgi wat sa pa namba puka no ya wata ka sik kabe ya woto fon tan tun jin do ko sor su ko ndo ndi ko na rawa kenga sa ko ya woto kenga sa ko wallahi ndo ndeli l'islam da ndika poro ndeli l'islam da insam sanga woto bala mo ndi l'islam ba ke la fanji ke pataba tabana ta ba sa ya woto wallahi ne sa mo pasak moy nan ye nyande ya woto
ta vile ga mikiti ne pisim pogode na ana si tu sa momi ya woto asan tu sam ya fa jil tabi sanga ya fangili wallahi la sambo lo ta duwa le bi mikiti ne ye ko pogode na ndare ki ka hada sar la sar ni na narigila a yega nda dal go to ndigila talu po na la tar sanga ya so tar ka so ba tana wallahi so wato sida bara ga kan ga ne bane taba te l'islam bar sabri dile l'islam bar sabri ti ba ko na yik l'islam sabri ka wallahi fa yikide so wato al mbawi no ti nan zabane soba baba no re wallahi illa be ban mesu ibrahim ti push gala ba fi kifro ko pushin ki al shukre ya be ko be ba to boji ko to sodo ya ko wato wallahi zabra kabe Sai mu ya wato zaka ya kira alin gidi ko fo ai fa gidi ko li kaf arje kafa ya wato fa gidi ko fe bare ya da mo ai ya wato wallahi ne bana yiki al zamu to ran hegi indu wallahi ke nga makon tushin de ne be kabe makan shi bebe ya burkina be namba al zabane ai fa sabade wallahi wallahi wato Qur'an kar ga labiki dibi Ai. ya al man ko me ya Allah fo da ta zabane mo wallahi illa kabi da fo da ta zabane ya bonyinga na wallahi wallahi ne ma fa yi islam bi la ikraha fi ad-din Na'am. la tabayyana ar-rushd min al-qayy allo ko tore tippe mo daga kaba we ai fo na mo daga ne ba fa to fa yi islam ba fo na to pidi bugumala ai ko samram to na ba me tuwa amiyo tuma da wallahi wani miyo tuma so wani go do wani sun fa ko to to mala na ndi ko ko afa kontu fuda wallahi zama wa shin da lafi nam wannan yikilla amin amin mpo wakati wa jude do won te kaya do shirye ga shinga nin ke ba sa da tabuka Ya wato. mo imbe da wataka Wallahi. ko per da ma wataka maulud na ma hemma da ma min tar gili roto wa Na. nda adam te mos mos ay sin tar maulud na ma gili roto wa har ti tukki wallahi maulud na be tar la man ga bal fa hal ba dalil ai wallahi wani ko ya sai ay fa ma da ba dalil ya ai ai ko be ya ko be ma maulud ne shu pele la ba dalil na ba ba so wani go wa yi gili ga ba maulud fo ne ai abe ne wallahi ya ne ben zabat zal ko Ya wato sino maulud ya Allah wallahi ina to zabat ne zalim ya wato wala ba har fa ne ra wala ba har fa di ma wa sen tigum ko fa gil kep yesu tin tar albarke ya sida maulud na ba hemma da burkina faso ka atembar ga mi yeme ya wato nyime da waka to la lo me fo to gon tay zini nga fo to tam ti islam do ti yanda men tar fa na fi ti ba ngai islam wallahi wallahi bala ban joto kinsa na be ne men ngi yido wen ida wani fas para papindi na tenga ni yuro bara man ti shek na kar bisi ya wato para papindi bi pour papindi wallahi torkaye wallahi na to wani go pour so be nga papo ko de papu ayungo yita di ko yitme allo ko tore wala baat fa ne wala baat fa di ma mo yo wo ko la fi sambe be ti kele taba sagada ya ka yara fa gil kapi pugo ya wato e ve no fa gil kapi na way ya me sida se mohammed wedraugo logoto ko pirema wallahi tigum kanga ne sa wa tum do anda nanga ni ngsim be pugo wa sam pa ne wona mo ya yibul sida la man suguri wallahi amar suguri nga ya rabbi wona banga ni amin wona sayella turi wona man ga fa yilli amin wona man ga fa yilli ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ايوه كنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا ango wena lebsine da fa ayiri ni lafi iton dugo ma pana yi wusugo han ko da mintini nga sonra la gulisum namba adnan zawo same ntas ma bi se gilfa la ala la han gomda baylam te azemte ya boy la azemte ya association jeunesse musulmane de la Tigania wa komba naga tigeno zin namba sinna taba yele tine bani senda zabar ba mauluda wena amda ko bambare ba pangaye ne bani sin yete sikra ramana wena amda ko bambare ba pangaye ne bani sin yete tana ta ma dosa wena amda ko bambare ba pangaye tigeno zine sana ga taba na winigi titigeno ya bumbu sin ya sida ya bumbu to sin na taba
ntele de nin kemsa de sek namba docteur namba te tuma king tawre wanyamba ne zen namba sinya el futini ya yamba suka nsongre tumda ana king totoa ya azim to tuma lawto la tondo da tumi ni yamba te azim tewa azim to so ba mate tenga gilli fa tigene mbe fa so ba me lugule azim te biro ti biro kanga yi sababo nsongo tigene wa tondo banamba tondo nin kemsa ti tigene wa king tawre woni bini sindara to ba ti tigene wa menema wani am da ko ba panga ti tigene menemi tigene wa se menem da ya duniya sin yiki tigene se menem da ni ba da zo risaya tigene se menem da musiba waya ya boy kit musiba sigidi tondo runda ya boy kit kelma wingi runda ya boy kit tondo parata taba yasa ya neba wa belega tondo dina puguya tibamba wa ni dini palia dina ninga sinda bebo ya yokia dina ninga nda bebo ya bidaya tibamba wa ni bum pale ya wala azem to waya nan so mo se kanamba tidigeti ele kanga tiyina sa isida kinga tawre no we nam sakar kudige azem to warata me ti tondo rundu da pate ko boboy santa wa adu azem to bebo adu president wala hayas kawa shekna imam musa sidi wesa gawa je bugu gamti ba fa twitter azem te fosan kinga solo so zamana solo so ba la yira so azem te be ame fosan kinga sakaise azem te be ame bangati ta azem te be burkina be ghana be mali be temsu usgo azem te tigeno zena masina taba tinanga taba nusi nsongo tidine kinga tawre tidna yo isame mwini yamba azem te tuma zikira ramani aye sababu si de kom si zikira to ne ya moy ba ma de zikira ka ndat ne ban na re la ilaha illallah mi ngat lib ko pakare la ilaha illallah mi ngat sey le re ga ne ka bayi wini gam ti ba to ga yamba ti la ilaha illallah ratin sa to ne se ba la ilaha illallah wa talan de nan kudo to ne se ba la ilaha illallah wa ba su nan wa ke ba lai fa ya tinga zamane ya ko ban nan sa te dina sa ti tikita wa ti musiba wa ti barka sa rige ba tingo wa ti sikar fa ma ka fa ba ti ba tigile oh re tigilo e nyim ba sikar fa ma ka to ne be bobo jula so ya bobo la to di waka wallahi bobo mission da be benda ma di sikre ti ba le go le ko mission ti sikar fa ma ka liba ba kar fa ma ke to ne rige ba fa la de ko ti miso yawa ne ba da sinde mo nte ga sindigo ti bo ti sini ba malaka ba ningi lima ne ba kete sindo asawari ga lam ti ma su gurti su kan ba ma ne ga su kan ai sango su gurti ga nan zindi ti sama da sinde ya sai ya ba raba ce ti ne da wadi ga malli ba mala ti tawriye azem to ya Allah mustafa barakallahu ewa kete buure sama ati de ba yumo la de wala Shabaka pesa kene banani tauri wa alhamdulillah ile tonum chega wende na blani nga yi to ne za so yen yetin to waye tab kanan dunna yunga Sheikh Muhammadu Dr. Muhammadu rawani kana e pusa wana baraka ko to wana dem le hiriye ya sa e za so wana lafiya sa rire wana perna loro kudu ko sa wana to sala wana ne biyama ane za kalama ya wana sin yi gramma ina loro kudu rire yambiya